विश्वाश्रय विज्ञान महाविद्यालय रे उभय ओडिया भाषा और साहित्य विभाग और राजनीति विज्ञान विभाग मिलित आनुकूल्य महाविद्यालय सभागृह मध्य आयोजित ओडिया विभाग प्रसंग वर्तमान परिस्थिति रे ओडिया साहित्यर प्रासंगिकता शीर्षक आलोचना करागला बेले राजनीति विज्ञान विभाग रे सांप्रतिक विश्व परिवेश रे उदीयमान भारत सबुखरे आह्वान विषय रे पाठचक्र अनुष्ठित हो जायछि। महाविद्यालय सुनामधन्य अध्यक्ष डॉक्टर मेजर शंकर प्रसाद अधिकारी पौरोहित्य उक्त आलोचना चक्र में ओडिया विभाग मुख्य वक्ता भाव में जोग देते चिकिटी महाविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया विभाग मुख्य डॉक्टर संजीव कुमार पंडा। से आलोचना प्रसंग में वर्तमान ठार आरंभ कर साहित्यर केते प्रयोजनीयता प्रासंगिकता संपर्क में सम्यक सूचना प्रदान करने सह ओडिया भाषा और साहित्य सदा सर्वदा किपरि भारतवर्ष में अन्य साहित्य अपेक्षा प्राचीन और चिरनमस्य एही महत् कथा को उल्लेख करथिले। पुणी आशिका महाविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग मुख्य डॉक्टर अभय केशरी परीक्षा पटनायक मुख्य वक्ता भाव जोगदे संप्रति विश्व परिवेश रे भारत किभली समग्र विश्व सहित समकक्ष हो पारिछि आहुरी आगको हेई परिबो बोली छात्र छात्री मानक अवगत कराई दृढ़ संकल्प नेबा पई सोचाई दैछन्ति। तत्सहित ओडिया विभाग मुख्य डॉक्टर सुरेंद्र सबर ओडिया भाषार मौलिकता को उल्लेख करथिबा बेले राजनीति विज्ञान विभाग मुख्य श्री संजीव कुमार भूया भारतर उन्नति संपर्क में छात्र छात्री अवगत करिसेंति। एहा सहित उक्त पाठचक्र में ओडिया विभाग अध्यापिका वर्षाराणी पाणिग्राही एवं राजनीति विज्ञान विभाग अध्यापिका शिवानी परिडा सहयोग करथिबा बेले विभागर अन्यतम अध्यापक श्री कुरेश महारणा प्रारंभिक संगीत गान करथिले। एतद् व्यतीत महाविद्यालय वरिष्ठ अध्यापक तथा रसायन विभाग मुख्य डॉक्टर कैलाश चंद्र स्वाई अतिथि परिचय प्रदान करने सह धन्यवाद अर्पण करथिले। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय अध्यापक अध्यापिका और कर्मचारी वृंद एवं उभय विभाग बहु छात्र छात्री योगदान रे कार्यक्रम सफल होइतला। बर्तमान आम ओडार राष्ट्र संगीत बंद उत्कल जननी तेणु उत्कल अस्मिता परंपरा संस्कृति गीत आम समस्त आम आसन उद्भूत दंडायमान वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु भाषमय चारु भाषमय चारु भाषमय चारु भाषमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे भूतपयोधि विधौत शरीरा ताड़कमाल सुशोभित तीरा भूतपयोधि विधौत शरीरा ताड़कमाल सुशोभित तीरा सुब्रतटी निकुल शिखर आम परिवर्तन आनिबा। वर्तमान मुझे छात्र छात्री मान निवेदन करी ओडिया विभाग जी कि अति सुंदर भाव संगीत को जातीय संगीत को गान करते कोरेश महाराणा साहब को से बेट देवे एवं ओडिया डिपार्टमेंट वर्षाराणी पाणिग्राही आउ जने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शिवानी परिडा कार्यक्रम को आगे नवा जगन्नाथ जगन्नाथ चरण रे ये अनमोल कोटि प्रणाम। तत्पर आज आयोजित कार्यक्रम वर्तमान अतिथि परिचय प्रदान पत्र सुजोग मत महाविद्यालय अध्यक्ष को निश्चित भाव में कृतज्ञता सहित धन्यवाद जनाऊँगी। Thinking together is a beginning. Staying together is a process.
but working together is a success. ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, thinking together is a beginning, staying together is a process, working together is a success. ଦିନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି କଲେଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶରେ ଅଛି, ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିଲୁ, ସେଦିନ ଭାବିଥିଲେ ଥିଙ୍କିଂ ଟୁଗେଦର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରସେସ୍, ବିଗିନିଂ ଥିଲା, ଷ୍ଟେଇଂ ଟୁଗେଦର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରସେସ୍। ସେ ଡାକିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି କରିବା ଆଉ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିବାରୁ ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ सोमवार दिन गोटे कार्यक्रम होता आपने देखिले। आज भी दुई जन आम निकट उपस्थित होते। तेणु सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। सो नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। तेणु आम सक्सेस पहुँची गले जब आम नीरव रहा कल सकाल से सक्सेस आम हाथ में नथिबो आदि फेलियर कौन कारणवश होगले आम नीरव रही चेष्टा करवानी ताहले सक्सेस केतन भी पाइबा। तेणु सेमती जन अध्यक्ष आम निकट में पहुँचले गोटे वर्ष पर आसी आज दीर्घ 40 वर्षर सी जो इतिहास को परिवर्तन कर निश्चित भाव तत्पर आम आसवा आजिकार जी प्रथम पर्यायर जानकी जी के मार्गदर्शन कर जो राजनीति विज्ञान पाठचक्र आम आरंभ करने को जाऊँगी सी आउ किए नहति आसिका विज्ञान महाविद्यालय राजनीति विभागीय मुख्य डॉक्टर अमीय परीक्षा पट्टनायक सार आपण मैंने शुणे आम तो निकट में सार आसते आम महाविद्यालय जिते यही शिवानी मैडम रही बहुत गुड़िया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आसी किंतु इंटरव्यू से निजे आसी एवं सहित जो सरलता सहित जो मिसवार सुजोग मिलता केवल आमर प्रिंसिपल सार द्वारा स्पेस एंड से valuable thoughts in front of staff and the students. Sir. Esteemed Principal Sir, Dr. Major Shankar Prasad Adhikari, esteemed Speaker, the co-speaker of the occasion, Professor Dr. Sanjay Kumar Panda, esteemed Kailash Sir, respected Head of the Department of Political Science, Sanjay Babu, respected Head of the Department of Odia, who is also on the dais, esteemed members of the teaching faculty, those are present in the occasion right now, other important guests, and my dear students. Truly speaking, I am super excited today to be here with you. Whenever I do get an opportunity of coming over to go over anywhere, I usually come onto my toes. Right now also I am on my toes. Why I am super excited? Reasons are obvious. You have got a principal who is none other than Dr. S.P. Adhikari, who happens to be a close friend of mine. The kind of bonding that we do share, you cannot imagine. You have been extremely fortunate that he has come over here to fix the college, to put it at the ascending stage. But at the same time, we lost an opportunity of managing Aska Science College too. तुम्हारा जो प्रिंसिपल तुम पाखक आसचंते से तुम भाग्यवान बहुत खुशी रे तुम अच्छा and we have been
getting news of lot of problems about your principal here. मात्र आमे जतबेले सही सार को आम कॉलेज को छाड़ी देइछु आम कॉलेज का तो स्टेन हला बे He happens to be a close friend of mine, and when he asked me that whether I would be available to come over here to address the occasion before the students of medical science, I couldn't say no to them. Then he had given me a free hand of choosing the topic. What should be the topic for discussion today? He said that any topic you choose that would be beneficial for the students of medical science. It could be any topic relating to the politics of India, the present political scenario, or any topic that is related to the international affairs, the global environment that is present here. Then I pondered about this. Then I thought I should mix up a topic like this, which would catch to the imaginations of the students. Then I thought the topic would be this: challenges before a rising India in the current or contemporary global environment. सार जतबेले मते पचारिले को विषय ऊपर आपण पिला मानक सहित चर्चा करिवे मु भाबिले एभଳି एक टॉपिक हबा दरकार जा पिला मानकर भीतर एवं फैकल्टी मेंबर्स मानक भीतर गोटे इंटरेस्ट जनरेट करिवो एंड आई विल नॉट बी पुटिंग माय ऑडियंस इन द बोर्डम. I am a speaker who is always, we will be trying always to connect with the audience. Okay, if a speaker fails to connect with the audience, then that is suicidal for him. And I do not want to commit any sort of harakiri with you. And I will also try my best not to go bouncing over your head. It's not a soft bouncer. My English will be extremely palatable so that it will be as good as Odia. ମୁଁ जो इंग्रेजी भाषा रे मोर अभिभाषण उपस्थापन करिवा पई जिबी सेटा आपनकर मुंडो ऊपर चली जिबा नाही. It would be extremely palatable. You will understand whatever I speak to you so that I can properly connect to you. International politics रो complex concept गुडी छोट पिला मानकर मुंडो ऊपर थोपी देबार प्रयास करिवे नाही कारण मु भाबुछि कि ओडिया डिपार्टमेंट के पिला माने लगे अछन. So I will try my best not to waste the opportunities but to make the best utilization of it. Okay? So let me begin. Especially in a time when India is precariously balanced with the lesser mood and disintegration, when regionalism, linguism, religious fanaticism have been the fashion of the day, and when the hydra-headed monster of communalism is raising its head, the present proposition of today, that is, the rising India, the challenges before a rising India in the contemporary global environment deserves a top priority notion of our. Our social structure is so fragile and vulnerable that a mere wind of hatred विद्यालय गोटे शुभ दिन. डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया आज दुईटी डिपार्टमेंट रो सेमिनार रखा जाए. यही मर्मरे आज आमर जो कार्यक्रम आयोजन करने को जाऊँगी से अध्यक्षता करने आम महाविद्यालय अध्यक्ष जहाँ प्रत्येक तत्वावधान में प्रत्येक कार्य चली आशा कर धारा बजाय रही सी समस्त अति प्रिय समस्त हृदय स्थान पाई मेजर डॉक्टर शंकर प्रसाद अधिकारी सार को निवेदन करी आज कार्यक्रम में आसन ग्रहण कर सभापतित्व करने उपरोक्त सम्मानित करने आज आपण मैंने जानी सुजोग आगुरी एमती सुजोग नाला वर्तमान परिस्थिति जो सुजोग सृष्टि होउछि जहाँ ओडिशा सरकार हो भारत सरकार हो आज आम महाविद्यालय सुजोग सृष्टि जो अल्फाबेटिकल लेटर ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग यस्टरडे गतकाली सुजोग नथिला गतकाली लिखली ओ नथिला
yesterday गोटे वो नथिला today is available आज गोटे वो अछि तुम्हार से प्राइस आसंता काली मध्य आउरी बढ़ी जीव सेति नेवर लूज होप्स से आशा रे आज हमें दुई जना जुएल पाइछंती जमानकर करी गंजाम जिल्ला रे तांकर विषय वस्तु उपरे जानकर ज्ञान और गभीरता मेजरमेंट करिया बहुत कष्टकर आज आसिका विज्ञान महाविद्यालय पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो हेड जे कि हम सम्मुख अछंती से अज्ञान डॉक्टर अभय केशरी परीक्षा पटनायक सर जो भी हम प्रिंसिपल में तांको कॉलेज रो आसी के प्रिंसिपल होछंती म तांको निवेदन करबी से तांकर आसन ग्रहण करिवे मैम आउ जने आज ओडिया सेमिनार की समस्त को मार्गदर्शन करेंगे सी के महंती सीपीटी महाविद्यालय हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार पंडा सर सी आम कुसुमाल्य सम्मान निवेदन ओडिया डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर सुरेंद्र सबर सर निवेदन करेंगे सी मंत्रासन एवं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हेड संजय कुमार भाई सर को निवेदन करेंगे से मंत्रासन एवं वर्तमान आमे कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व जहाँकर प्रत्येक शुभ कार्य अपन मैंने देखुवे आम ठाकुर को रखुंट कि विघ्न न घटापी प्रथम आम से जगन्नाथ अभय चरण आम दीप प्रज्वलन कार्यक्रम कर कार्यक्रम को आगे त्वरान्वित करने मोर प्रिंसिपल महोदय एवं अभय अतिथि को निवेदन करेंगे से कार्यक्रम में सामिल काली आउट 10टा दुकान पक्ष समस्त सुप्रभात हाँ हाँ आज सेमिनार मुख्य अतिथि भाव जोग देथिबा प्रवक्ता महोदय एवं आम अनुष्ठान अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करिथिबा आम स्टाफ काउंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वयं सर को मो अनुरोध करी जे मंचशील हे एवं लगे अनुष्ठान अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करी एवं मुख्य वक्ता आज सेमिनार प्रथम पाखे दीप प्रज्वलन कला एक सुंदर भजन परिवेषण करेंगे आम अध्यापक प्रफुल्ल सर तापर आम यह कार्यक्रम को आगे ना धन्यवाद जथेष्टा जनिष्ठा बल तुम से जगह पहुंची केते शब्द तुम पकेट भीतर को आसव वास्तव में से भाषा जो ओडिया भाषा जो मैंने बही पढ़ुंट जो मैंने आज पर्यंत देखिए जो मान अभ्यास अच्छी 80-90 वर्ष बंची शतायु लोक भी अच्छा बिना चषमार भी ओडिया साहित्य को से पाठ पढ़ुं
ଆଉ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ କେମିତି? এই হোয়াটসঅ্যাপ দেখি দেখি জীবন অতিবাহিত করিব যেତେବେଳେ ତା ରେଡିଏସନ ଆସୁଛି ଏତେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ତାର ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହିଁ ଅବନତି ଘଟାଇବ। ତେଣୁ ପଢିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଉନ୍ନତି ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ପୋଥି ପାଠପଢ଼ା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢିଛେ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଜୀବନର ମ୍ୟାନୁଆଲ ଯୋଉଟା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଛି। ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ଯେମିତି ଅପରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଦିଏ, ଘରେ ଏଲଇଡି ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଦିଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ସେ ବୁଝି ନା ବୁଝି ଅପରେଟ କରିବ ସେ ଜିନିଷର ଲଞ୍ଜିଭିଟି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଛି, ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଅଛି। ଯୋଉ କଥା ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ମ୍ୟାନୁଆଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ। ସେ ଭାଗବତ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅନେକ ଗୀତ ଶୁଣୁଛ, এই গীত ଥରେ ଶୁଣି ଦେଖ। ଯୋଉ ଗୀତ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଇଥିଲେ সেই ଗୀତଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। 700 ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସଖା ରୂପରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଉପରେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ରାଧିକ ମୋହ ଭିତରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ମୋର କଥା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ପାତାଳେ ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ମୋହର ନାହିଁ କି ଭାବିବ, ମୋହର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି, ତଥାପି କର୍ମେ ମୁଁ ଲାଗିଛି, କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଜଗତେ କର୍ମେ ମୁଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ତୁଇ ଜ୍ଞାନାକର ବ୍ୟତୀତ ନଈ ବୀରବର ହେ ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ, କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ ତୁ ଶିଖେ। ଆଜି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଥିରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉ ଭାଗବତ ହେଇଥିଲେ, ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘର ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆମ ମାନବିକତା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇକରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାତ୍ର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନହ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ଅବଶ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନହ କହୁଛି ଆଜି ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଜାପାନ, କିନ୍ତୁ ପଡିଶା ଘର ଭଲ ହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଯାଉନି। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନହ, ପଡିଶା ଘର ଭଲ ହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ ଜୁଏଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତମମାନେ କେତିକି ଫାଇଦା ଉଠିଛ ନ ଉଠିଛ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲୁ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବା, କାହିଁକି ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ pollute your duty, you have to salute everybody. If you salute your duty, not need to salute anybody. ଆମ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା, ଆମେ ବାର ବାର ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯଦି ପଲ୍ୟୁଟ କରିବା, ସବୁବେଳେ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରି ମାରି ଆମ ଜୀବନ ଯିବ। ଆଜି ଭାରତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାହାରିଲେ, ସିଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଯୋଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ନ୍ୟୁନ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ,
गोटे मिनिट 3 मिनिट टॉक रे सारा विश्व रे चमक सृष्टि करते और से प्रश्न पचारे तुम भागवत गीता लाइब्रेरी कहीं तले रखा जाइए तुम सब बड़े कहीं से तलू बाहर कर ऊपर तो केते भल ग्रंथ अच्छी कहीं पढ़ुन आते सी करते तले ग्रंथ तुम ग्रंथ ऊपर अच्छी सत कथा आम ग्रंथ न्यून बोली तले नहीं ना तमर समस्त ग्रंथ को आम ग्रंथ धारण कर तले अच्छी तमें बुझी पार जे तम आम ग्रंथर ओजन तम ग्रंथ सही कर अरे तमें पर विज्ञानी ताले भारत ताको स्थान देछि कहार संस्कृति महान तापर पचर दिन तम जे एते ज्ञानी रो अधिकारी छ ताले गरीब वस्त्र परिधान कर कहीं आछो सूट बूट रे कहीं आसिना अच्छा ताहले तम संस्कृति एया सिखाए गोटे दर्जी गोटे सिलाई वाला मशीन वाला जे सिलाई करूछि सी गोटे सूट तैयारी करदेले तम संस्कृति रे से बड़ बड़ सूट पिंधिले मात्र आम भारतर संस्कृति हिंदू संस्कृति सनातन धर्म रे सी बड़ नुह चरित्र बड़ हेले आम संस्कृति बड़ से दिन मथानत करथिले से माने एमिति प्रतिभावान व्यक्ति बाहरथिले आ तम माने युव समाज आज उभयंक कथा तमे जहा आज पाइल ताकू किमिति भविष्य रे कार्य करिवा मरिबा तो मरिबा किए एठी बंची के जीव किंतु जीवापुर वन डे वी ऑल विल डिपार्ट ऑन ए जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट वरी अबाउट सीट रिजर्वेशन इज ऑलरेडी कंफर्म्ड एंड फ्लाइट इज ऑलवेज ऑन टाइम आवर गुड डीड्स विल बी आवर लगेज आवर ह्यूमैनिटी विल बी आवर पासपोर्ट लव विल बी आवर वीसा सो मेक श्योर वी डू आवर बेस्ट टू सनखेमुंडी विजय कुमार प्रधान को रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।